Adolfo my ensua de ana dan so ye eda so nko asefo ade de adom ye eso Israel hefo nani se enen so ye che na asem amen pa free se odi mu ahode adom ye ti ya be kana sempa no my mompa ye na ye ni nkomo e ma so hyewe ni monyam ye nkra so hwefo ne dan so wa ye de wa ho den no abasa echen ade nyina kora ye fro bonefo ni fidi sum nyina mu ebremo wa hwe so de kresi wa sumdwem abra ye ho amasem e kase nhwane ne munyanka odin ebrem so odi adom ye se ye nya won nsem kronkron wona wagidie no de bobra no enam so nya won nsem kwagye no ye se wurade se free soro be ma asem no nya asem a efri wasafurade honhom mu na otumi no ahoɔden di akira ebebo wura kramo atena wo makoma mu sene be ya obehwe wana monto so ye ewiase asetena mu
frisro brai ma yenhu ewo yentem yeso asofade sem yente onka be fa tiefo nyina no mum be siese wona koma ma onsempa esra wasofade se de be yobonefo ne hihye asosie ni akoma pirima opeso de to maso na mutumi so eyifro maso boaye be kasa kire na masem ne ntena yemu free ne kosi enkwa na wiye ni ahweso ade abo abrabo a esefata na wiye yanyawonsem kwaje yada wase wonko nkrosi yeto yensafreo abayen sabamu ewe ya jenkwapa Kristo Yesu de munti amen nyame ba Kristo Yesu asumdwe nkawo yada awrade ase se ode eneden so acheye na ma yensu ade kakra fi se ade ba ko aminim na eye nokre ene se o pejapade a ebetena woda mawo ejapade a eso mfaso abra yetiase mu na yewu atie so beba mfaso asama ye na eye Kristo Yesu ode ne ho beba afode ma ye ono na ene den so ama ho kwan se menkamfo ne mfamawo se onia dofo biara wotie me se obemo ani aba ho so ahwehwe Kristo Yesu anam ne nsem so abo abrabo pa Awurade aseyembo se ebeye siti ama no se de wo hye dia se ebe pra hwehwe no ede na ye japade dia adofonom ye brenya kwada fi se de nipa ye ni hunu na asase suo de ye mu bebre to de akire a ebinum nam so bo abrabo ensem fata no oni etie no ebinum nam ebo abrabo ensem fata no ye beje ni nyina ho ayedai akọ ti ene wi mekanfo Yesu Kristo adena mawo se odofo wonya hunu Kristo Yesu ene dai Yesu Kristo ama ne ho kwan se obiara obefri na komamu obiara obefri ni mu ade nyina mu ahwehwe no Kristo Yesu wa ho kwan se obema sa ni pakro na hunu epacho tiemi pa obiara na ni baba ne wo so se mahwehwe mawrade Kristo Yesu no a wode dan kwama wona wagye die no wode kye won kwa no se wani baba wo so se obehwe Yesu Kristo dia ene Kristo Yesu so ba mu ho no ti meta ko tu quotation we okano senkafo Ecclesiastes chapter 6 verse 10 no osenkafo 6 verse number osenkafo 6 okasemu osenkafo Ose nipa ohwe sika no sika men no tiemie pa empo wiase mo niam ewo ho na akina biye beja wo no obiara no wa se ma prenya wiase mo sika chese emfa oni ba bia obi anya na honya de aduru kra no still yesa premo even say you rank the whole world the richest man in the world kra no ono kura gusu sa ye adwuma na chese sikanti me nipa emfa wo ne dodo a obenya emme wo enso still na obe presa obenya bia ye dai aka ho but Yesu Kristo de wo hwehwe Kristo Yesu no Yesu Kristo mane men according to John chapter 6 I assemble John chapter 6 verse number John chapter 6 my free verse 48 no wasemene nkwapa no mo ajanum di ma na esere so na wowui ye ni pa no esane free sroba se oni panni bi na wanwu tiemie pa o enti ma na Awurade Nyankopon toma Israel for esere so abra wo musu komo no omudi etire no na kom sa de won opoma na ni nyina achi no omusa wuye ti Yesu Kristo se mene enkwapa no a esane free soroba se onipa ni bi na wontena sida enti Yesu Kristo nko ana nipa betimi anya no ma na men enti se woni hwe kura wo wiase na wo Kristo Yesu a Jesus Christ is enough for you on yetiano ti according to John chapter 4 no abra woni Samaria ni ba no edin komo no verse 14 no Yesu kache oba ne se na de obenum ensu amema ne bie no osukomo ne da
na ensu amema no ebeye ensu abura efifiri koda nkwam wonimu tiemie pawo enti Yesu Kristo nko ana nipa betimi anya na ma nipa firi say no even krasa me ni hwe kra na Yesu enam Kristo Yesu nko a me wonti no oye enough ema me oni etia no ha emfa na semeka me say the richest man in the world krano oguso ye adwuma oguso priest ka say obekoso anya free say Bible say de ohwehwe sika no nipa na ni ko sika wo brepe sika no kra emen no onya de beso no emfa woni ahonya de dodo a obi anya na sase so yes pray say ye benya more and more. But Yesu Kristo de was obiara me obenom ensu amema ne pie no oba men na ensu common san ne pie da ontene hwehwe ensu achi de kwan enya wona mfamu nsu na no wakon temie pa ti adofonom ebra yetiasi ebra kwanya wo se yehwehwe Yesu Kristo me hu no mesira mo me antu ya ho pan ekwan biara ye befa so hu Kristo no Yesu no etwase ye fa so hu no. According to Luke chapter 19, Sakio osino kwose Yeriko se wo twam na hwe obarima bi wo ha ofre Sakio ye togi ni pani o ye odefo na ohwehwe Yesu ehunu ne nipa ban ti asem ni yo na Sakio hwehwe Yesu Kristo ehunu ni nipa ban. Bible say na so nkrofo ko ne nti ontumi efrisa oyakotia na otutum rikadi kan kofro ati bi se okohwe no esanse na Sakio ani abre sa kwan biara so be hunu Kristo Yesu no ewom se no yakwatia de ewom se na nkofo na tire Yesu so anti onya hu wohunu Yesu no na so ama no amu na bam o presa kwan biara so sa wanyati Yesu nkanko ade wohunu na ne ho ntono wohunu na onto aso nya bribiara temie pa enti Bible say okofo achibi se okoye dai okohwe Yesu Kristo osino tutumi kad ikan akofo achibi se okohwe no efri se oho na wo befa na Yesu duru ho no o manani so hunu no na okache ne se Sakio ye ntemsi from na ofie na sese metena ne esa Yesu Kristo hunu sane Sakio se bia ye serious o peso hunu no Yesu Kristo nso amfa ne ho ahinta Sakio tiemie pa wasi ofie na sese metena ne Bible say na oyentamsi from no de fabete no na ohunu ya no wo nyina ne nyi ka se okwa akosi oberema wo ye de boyeni so ne etie no ti Sakio po amade se obehunu Kristo Yesu no hwe eto de bia opese utu na mo abrabo bone na uwom no opese ujai mesira entie de ni pa ka wa kire entie de wiasefo ka na wo so hwe na obi kura betu ebu abam se na oboni a waye nyina opese ni nyina tiaje o man ko heaven ama de obi ka mu abam bomoden sinkete se Yesu Kristo no etwase huso hu ni bi anam Yesu Kristo hunu serious Zakios aya opese hunu no ono so amfa ne ho ayinta no ono so ma ne ho kwan se Sakio ehu no ewom se na nkofo ne nini kase mbane se okosie ne pabone ne fiu but Zakios anhwe ho ana Yesu Kristo so nyina ne panu musam so enye ne bribi osina Zakio jina ka kire Awurade se Awurade hwe oni etie no enti emra Yesu Kristo ko Zakios fie no ewom se amre santene na Zakios atinyame asem se watinyame asem se nsisi enye watinyame asem se yensa kira ya dwene but esanse no ohunu Kristo Yesu nti na odaso tene bone mu ha emani nya wo se bia wotime preach no ohunu Yesu awio anasa woti aso dem ohunu Yesu Kristo awio temie pa na Zakios ko obekobekom no okwa asore obekobekom na obo afode atua tight eno na wafode bon kire se ohunu Yesu ana wasore kon kire se woni Yesu Kristo abonpunimpu ti emra Zakios sun Yesu truly no ti dia asema Zakios kan ye no se na Zakios dina ka kire Awurade se Awurade hwe bede ma hodi afami che hiafo na seminam kontompo so ma je obibri a me ba ho mpre na mituaka pase na Yesu ka kire ne se
ene na nkwaje abafie mu efriso no nso ye Abraham ba na onipa ne ba se obehwehwe no wagede ayera ti Zacchaeus hu Yesu truly oni Kristo Yesu bompu ne mpu no na brabo boni e wo bo nyina no oja muto ho temi pa oja ne ye boni mu nyina to ho ti si ya hwehwe Yesu Kristo a si ya pese ye hunu Kristo se wa hunu Yesu a menye ni sa tro no bekoso adi se eyampase wa hunu Kristo Yesu a menye ni sa obekoso atwa makeups obekoso asise weavon obekoso asise ntare bone se wa hunu Kristo Yesu a menye ni sa obekoso ni obi ayaka ti Zacchaeus ni Kristo Yesu bompu ni mpono oja ne bone mutu ho afro hunu se no ni pa na mesia no ade a wotini ye bone enti ma menyi bone nyina mfiri me ho sane ebe ya ne nsam nkwaje a wode chiche kwano meso menya bi enti Zacchaeus gina sacha na adwene apa mu kan enu ne ho ne bone ho no se okoye restitution no ho na Yesu Kristo bedi adanse se ampara afei na nkwaje abafie yi mu adofonom momi ahwehwe Yesu Kristo pra ye won kwanse ahwehwe no okasem wo Proverbs chapter 1 verse 20 na mebegina so akasem ya kire Proverbs 1:20 downwards was nyansa tie mro no so nyansa ubisa se nyansa ne waya according to Proverbs chapter 8 obeche se nyansa ni Kristo Yesu was nyansa tie mro no so nyame asam otene mrone so waso mo otene ne montere so otie madwabre tirim kromu krapra no okane nsam se da beya na motete kwa mepentete kwa asem akosie na da beya na motete kwa bepentete kwa asem akosie na fedifo bepe wona fedie na nkwasea atiri nimde enti Yesu Kristo botaya wodi frenipa se tia Yesu Kristo tiam ne se eni pansa ne mfiri yakwa mone so enti da pena ne boyefo bekoso edi bone enkosi da pena ne boyefo beti Yesu Kristo asem enu won ho asakire firi wona kwa mone so enkosi da pena mpratwefo abeti Kristo Yesu asem ase no asakire firi mpratwe ma pa abrabotenene ana dia watiamo wase monane mo homa me kasa kirehwe mewura me homa mamo mama hunu mensem wase sama frɛ na mokame matene mensem no bi mfa nya hwe oni etie no enti se dia nyame asam na bu Facebook tami opesa wutibia ubenya bia tie oni etie no nyame asam na bu Erade se sama frɛ na nipa kame matene mensam se ka obi so me mu na menye ne mfre ne bone mu nanso obi mfa nya hwe ose na moto mafutuo nyina atwene na me kasa kire no mo penti meso mesere mo mamane mu ma opopo beba no meyi mahi hwe amenka wasembi ese nipa bebre tirim se no menya wuye enti mensa kira ne na wani atia Yesu Kristo Yankopon ani ate class ne wo wono na wo bo wadwene no se wo se wadwene mu da emu ndonse ne wono Yankopon na obo wadwene no a wo hwehwe adwene ne mu ani akoma mu hunu de wom no eya ne pa bebre se no se de me wa hoden enti ma memfa ma hoden ne ma brabobone ma memfa ma hoden no amma kohwibra ma memfa ma hoden no enhyese tanyanimunyam ese nipa bebre trim se obewu no nyama ne sasofa Yesu Kristo benya nkwa mesrew enemu ba biara anka wo meka nkyere ya wosenkafo 12 verse 1 se yanka ye mbofo ye mrantibremu enti ebra ye wa hoodin ana twase ye hwehwe Yesu Kristo de ya brabo sene ne munyam enti Romans chapter 12 verse 1 wasintie ne anom mejanya okopo mobro hunu so tumofo se monfa mu nipadua nsi wasafo de atiase a eye kronkron a eso nyankopon ani a ene munyame soma adwene wo mu eseni pa bebre tirim se obewu na wofa Yesu Kristo de ne ye ne kra ne na je nkwa obenya nkwa eni mo ba biara enti Proverbs chapter 1 no verse 24 no wasesama frɛ na mokame matene mensam no bi mfa nya hwe na mafutu wase na moto mafutu nyina atwene na me awade me kasa kye no mo mpenti me so mesere mama niemu ebra yale kasie bi abo wa we de woni ani da so se obetimi asori afri yale ampaso na wo se wo do ho ma Yesu Kristo no ehwa no wase wo besere wo amaniemu temie pa
sa wa hode no wate na asem sa satira wadwen adwamamo atwe ho firi ho makeups weave on ade o kobo nsam jam but what prim akoma se enya ade a kwanbone a wonam so pe ho no obetwe ho afiri ho nti Awurade nso se ebra ohaw ne amane bi ato a woni mo ani da so se ohaw e de befiri me so no wo so frɛ na wono nso nye wo so wase menso mesere mo mama ne mo ma wo popo beba no meyi mo he ma wo popo ba so opra na mama ne ba se hum awoye hia ne a wo tira ba mo so a eno no obe frɛ me na so menye so hwɛ o ne etie no enti nipa bi etiase na se wo tie Awurade asem no so won satira na adwene obewu na obe satira te se wo tie Awurade se wo nyansafo sene no ono nso betira wo se wo adwene no on na boye enti babia wo nyansa dru no ono ne de tira hokra ti wakwa ho kire kesie bi ma wo ni ani da so se we de matimi afrim no we de ye me giro wo ne nkwakwa no Awurade se eno na wo be frɛ me enye se won satira wadwene o enye se won frɛ Awurade o timi pa according to Proverbs chapter 1 verse 27-28 no once ma popo ba so pra na mama ne ba se hum ahoyehia ne a wo tira ba mo so a eno na obe frɛ me na me Awurade menye so wo be hwehwɛ me hema na wo nhume edientia was esanse wo tirinim de na wampa Awurade suro wampa mafutuo na wopo me kasa tire nyina enti wo bedi wona kwan so aba na wona gina ya otutu ya na me won ti abra wa hode a wo se me di abra ko wo me bwane no enya de ameja idida wa hode na wo se wo mfa abra bon se Yesu nsem no abra wa kwa ho kire bi mo awunyehia mia wa woni ani da so ba bia na wase anya se won frɛ radio wase eno na wo be frɛ me na menye so wo be hwehwɛ me hema so wo hume enti mesrawo ana wo hwehwɛ Yesu Kristo a wo be mo ho no mesra mo ani mra wo so na hwehwɛ no anya se bedro bra bia wo be pere se akwanya wanya ne na ya wo pu ani aguso no o nsa be kan so wonya ti pastor na mene woman be di nkomo asem o kanya na ye mitiri musire aso on hospital no ayarefo no mu bewo no afọ mo namfo ti ye ya no mo afa Yesu ti mi pa se nipa wa hoden na so amfa na brabo anse Kristo Yesu animunyam wa mpra nhwe nyame akira kwan wa mpra nhwe tenene akira kwan nyai boni die na ebedru abra wo bewu no ma ne nsa so fa Yesu Kristo nya dia obenya nkwa wo Awurade anim efisa wa tro wase mo popo ba so pra na mama ne ba sa hum awoyenya ne a wo kira ba mo so a eno no oba fra me na menye so enya sa won fra Awurade o oba fra ne panso anye so efise ebra wo kwan se wo hwehwe no wono mpo na tie mu fra wo wono mpo na no hwehwe se oba fri boni ma ba ne nche no de da nkwa che wo na so ammo enkwaje ati se yi na obu wani gu so bu na nim tie nyankopon ba ne ne moja ne so a ebra wo kwa wo tem na oba fra no so nye wo so ti Yesu sa oba study a omo mranti bremu eno omo baba wa bremu omo de boni agbo akokora ne mrewa no den so omo be satire omo agene temi epa o sa wa study a den se omo mranti bremu no omo baba wa bremu omo de boni omo ansatire omo agene omo bon kokora ne mrewa no den so omo be satire omo agene efiri se Yesu Kristo atworo se ebresem wo frɛ nipa se nipa fi no ne anye ne so ne aso akwa ho tere ne ahonyehia mu a enya de ono so beje ye todofo ena Yesu Kristo atere na yemye mu a o pese na yemye de ne pa nyina akwa aginsa kire mu ne wanam so age ye nkwa no mesra wo bu Yesu Kristo ji a wode ji no mfaso de na mo ani nye se onso beto tere ne mu na mo na nya wosoro ani ni bi pressure over Yesu Kristo na wate and Yesu Kristo making himself available say obiara ohwehwe no obem na hu no mesrawo mo ani mra ho so konkoden fa ni brani ani eden pressure over Yesu Kristo na wanam ne so baba abrabotene ne anya dan kwa wode ache wona obedi na sede so no
na sa wa hwehwe Yesu Kristo na ebra bi ba obepra hwehwe no nipa egu asam adoma ne hunu mu tiam awade hu ya mapo enkramofo bebre ho a ye wo kọ asam ado ye da asam ado jamu ani Yesu awade na menimo afa ne maji wede sa woni nyankopon ba no woni na mo so kọ ebe na so aka tintemesra wo wa wotemenka onya hwehwe Yesu akira kwan wa wotemenka obane nti hunu Yesu Kristo no mesra wo jai poni ni mutu ne tu na mo se obehunu Yesu Kristo anya sa obenu ho dabi na so sabre na waje ni ho adofonom ana de Yesu Kristo wa tra ne nsem wa tra na asemu opesa waje ni pa nyina nkwa according to 2 Peter chapter 3 verse number 9 no was na Awurade nchare ne bohye ho ti Awurade asebo dadada se obabio no anya se Awurade chare ho ana se Awurade asebo dadada se ne boyefo ahoto nche nanso ebitimi de boni agba akokora ne mrewa no anya se Awurade chare ne bohye ho was Awurade nchare ne bohye ho se de binu bubu ni se chare na mom omane bojo chare mamo na ompese nipa biara bayira adofonom ni entia oboni bebrebe nyina achi Yesu Kristo dasoma wotene nsem odasom wa hode a wode ti ase no eno no de entia opon yase boni bebrebe posu wo wiase nyina achi Yesu Kristo nhwa mese wiase no Bible say ompes omane bojo chare mayen na ompese nipa biara bayira na emom opese ya nyina ba adwen satire mu adofonom hwa na hwehwe Yesu Kristo why na dani na ti amawiase no adani na ni mama Kristo Yesu according to 1 John chapter 2 verse 15 no wase mom no wiase anasa ni ma wo wiase na se onipa bi do wiase ana ejane doni ni mo every se de wo wiase nyina aya honam akono ne ani wakono ene asetrema wo ho a enfra jano na mom efri wiase na wiase ne na akono otwam na de obeye ade a onyankopɔ pɛ ne betena woda Mumi ahwehwe Yesu Kristo ena wama ne ho kwan se ahwehwe na obamye hono no according to Deuteronomy chapter 4 verse number 29 no okane ho Deuteronomy 4 verse 29 osina wonso obahwehwe Awurade onyankopɔn na sa wode wakoma nyina ne okra nyina ahwehwe na kira kwan a obehu no adofonom si ye free yakoma mu ye mu ade nyina mu ye free yakra nyina mu hwehwe Yesu a obamye hunu ate ade na aye osi akwan a esi woni Yesu Kristo ntem kwan mesrawo hwehwe Yesu Kristo abra otiase ana wo akwanya no se unhunu Yesu Kristo no nam so de ne nkwaje etew no mesrawo emu Yesu Kristo adom no animtia hwe nti obeka ne Hebrews se mpo se ogina Mose se obi pu Mose mra ana se obi tu Mose mra na se obi tu Mose mra otimi gina ni pa banu ana ba sa dance yeso ekom sa ni pa kro ne dia ene akatua anya bai kra ana mususu se wode be made otietie nyankopon ba no ene ni moja so adofonom Yesu Kristo efra ye wate ebrani ni o ebrani ni se ye free ya kramu ye pre biara mo hwehwe Yesu Kristo ni ehunu ne tenene na ye nya ahenie no according to Matthew chapter 6 verse 23 wasina mo hwehwe nyankopɔ ahenie ne tenene kane no ode dia ka be ka mo ho temiye pa enti tenene na ye nam so akɔ heaven no mesramo ama wo mayam ama ne ma wadwene mu da ama asasam na ne no kro se obi bewu no na wadi bone ne mranti bremu ahode a wo nyina ode ahye Satan munyam na ebra besoma obewu no afa ne nsa so se me fa Yesu se me kan na maje nkwa Awurade beje no enimu da temiye pa enimu da na o Satan kura wonche ma wo fi se unyuma enye gidie keko
enye gidie kekene de ko heaven o ti according to James Krano o si kire me wugidie enwuma nim na me fa me nwuma nkire o me gidie chemie pa enye gidie ne de ko heaven o eye nwuma no ti onwuma nyina ya bone na da wo be wafa Yesu Kristo so o kan wa gem kwa Awurade beje o according to Proverbs 132 no 1 verse 24 downwards no wasesem afre na mo kame ma me Awurade ma treme nsem na obi amfa anya hwe na ma futuo moto ma futuo nyina atwene na me Awurade me kasa che no mo mpenti me so masere bo mama ne mu ma opopo beba no mayi mahi ose ma opopo ba so prana na mama ne ba se hum se ahoye ani awo kire ba mo so a no na wo be frɛ me na me Awurade me nye so ti uzu se Awurade pa aboa yare ni according to Malaki obekano Malaki I think Malaki chapter 1 verse number 6 downwards no wase obedi na ejani na akwadi ni wrani na se ejane mi a manidie wo he na se owura ne mi a misuro wo he asafrade no waka kire mo asofo amubu ne die nimtia na mo ka se die mu ne ebu die nimtia wase mo de paano a ehu akum bra me mafode buti aso nipa na tene bone mu owo ahoden no a etwase ye ka kire no se abrabobone a wo bone de ne ko se ye mu ne die asofo ne nka nkire no temie pa ye preaching nkire wo oh Yesu de wo be wo kra na o ma wonsa so obeje wo on etie no wase mo de paano ehu akum bra me nipa ne ti ase wo ahoden a wo sacha ma Awurade de ne ye bibia eyeye no yanka no kwansa mo ma ne nsachira da ebra nipa ne da yare mpa so a wo be wo no yese fe Awurade that is paano a ehu akum wo de ye hwenye ye bio nipa no obe wo wie enkwani ne mo bio enti osenkafo 12 wan se kai obafo wo mrante bremu Awurade pe nipa de wona ye bribio ti wona wo be wo na but na nipa na wo be wo no ebia wa boy tese wade boni a wakoyo obi ade akura ne aboni dia obewu na fu ase na fu ahono na oda ho obewu na yasefa Yesu Kristo wu kura obejo na Satan kura be gira onwuma so ade aka chero ade se na Awurade anya ona oka na Psalm 22:12 se o bantem na okura wakatua se wo de be mo obiara se de na dwumate nipa yisu ne nwuma de adanse se o ma afa timie pa timisramo ana Kristo Yesu di akwanya na maye se bra ye wa hoden no ana ye satira obetimi agi amana ye timie pa wo wia ahode no wase wasem kro mesramo ose de panu won kumbra me mafode buti aso na moka se de na yedi kumu ho ose se mu se Awurade pono yade a otumi bu na nimtia na se de aboa ni frɛ ni ba beba afode a enye bone na se de mpati a na yarefo bi ba enye bone ti asem na wo kano se de aboa ni frɛ ni ba beba me Awurade mafode a enti enye bone ana se de empati ani ayarefo bebo afode wo me Awurade manima enya bon enya bibia o eye nipa wona yebe wo ayesef ma onsaso fa Yesu ne nyankwa no wasifa koma wa mnado nani beso ana so behwe wanim tiemie pawo wo de nipa na wo bewu no fa de koma Satan kura nim se akoi eni da so bia ni nimu medini ya hwenye ye bio ti nipa na wo bewu na mo se wo ma ne nsaso fa Yesu Kristo no fa no koma wa mrado so betimi aye adwuma mana fa no koma wa banse na ni beso wa ti mesramo ana ye wa hoden yi ana akwanya no wo se ahwehwe Yesu Kristo o ma ye hunu no mom ya pren hwehwe no sane ebe ya ebrebone mu no yankonu ye ho temie pa ya me gina Bible ne so na ekasa Proverbs ono eya me dekeke wase me Awurade suro mampe na ye de na mokwa onyenyan na o kirima mbeto me nsa afre me
ɔse ɔbɛ frɛ me awurade nso menye so ɔbɛhyehyɛ me hema nso wɔnhume ɛfiri sɛ wɔto mafoto twene na wampɛ awurade soro ɔdɔfoɔ wahoɔden na mu sɛ ɛnti na meka no sɛ wode wawa study a wode ɛhwɛ ɔmo ntene so ne ɔmrɔ no so nkɔkora ne mmerewa dodoɔ sɛi ɛna ɔmo adi bɔne ɔmo mmerante bere mu de abɔ nkɔkora ne mmerewa a awurade asakyerɛ ɔmo nkɔkora brɛ ɛna ɔmo mmerewa brɛ mu da ɔnho bi firi sɛ awurade asɛm na waka no ɛno awurade nkontia na asɛm enti sɛ wɔ ɛbrɛ pam no wɔhyehyɛ nipa wɔteɛ mo frɛ nipa sɛ yɛmmra ne nkyɛn ne yɛnso yɛmmo ne frɛ ne na adom a ɔpɛ sɛ ɔde gye yɛ ne deɛ a yɛnso yɛkɔ ahoyɛnyɛ ne ahokyerɛ ma nya deɛ yɛnso yɛbɛso afrɛ na mana gye yɛn so da ti according to Isaiah chapter 1 verse 18 wɔse mommra yɛnnie awurade ne wɔseɛ sɛ mo bɔne te sɛ damrama ɛbɛhoa sɛ sukyerɛma sɛ ɛbere sɛ nkra wo a ɛbɛyɛ sɛ odwan ho nwi sɛ mopɛ na motie a mobɛdi asase no so nepa na sɛ moampene na motie atua a afena bɛsɛe mo na awurade ano na aka adɔfo nom mesrɛ wate mommɛhwehwɛ Yesu Kristo abra yɛwɔ ho kwan no Zakeo so pray sɛ ɛkwan biara so mehunu Yesu Kristo ya kɔfo aka ne ho asɛm aka akai Yesu Kristo nso hu sɛnea Zakeo so ni abrɛ no ɔno nso ma Zakeo so hunu no nya sɛ Zakeo so hu Yesu no ɔkɔso di bɔne o ti mesrawo ade a yɛde bɛhunu sɛ yɛhunu Yesu Kristo ne sɛ yɛabra bɔ na sakyerɛ fi sɛ 2 Corinthians chapter 5 verse 17 wɔsenti si obi wɔ Kristo mu a na wɔyɛ abɔdeɛ foforɔ na nneɛma dada na twam na nneɛma nyinaa yɛ foforɔ na hwɛ nneɛma ne nyinaa firi Onyankopɔn ti si obi ahunu Yesu Kristo a ɛnyɛ na asɔre kɔ na ɛkyerɛ sɛ wɔhunu Yesu ɛnyɛ na afɔrebɔ ne kɔlɛsi na ɛkyerɛ sɛ wɔhunu Yesu tiemie pa ɛnyɛ ne preaching na ɛkyerɛ sɛ wɔhunu Yesu na mmom ɛyɛ na brabɔ a ɛsesa firi bɔne ma kɔtene ne mu ana kyerɛ sɛ mpa asomasi ahunu Kristo Yesu tiemie pa ɛyɛ abrabɔ ti ɔbɛka no think say 1 John chapter 1 1 John chapter 1 think say 1 John chapter 1 verse number I am free 1 no was the offering fitiaseɛ deɛ yɛateɛ deɛ de ani ahu na yɛhwɛ yɛ ne de nsa kaayɛ ɛwɔ nkwa asɛm no ho na nkwa ne yi ne ho adi kyerɛ yɛ ne ahu no ne yɛdi ho adanseɛ ne yɛka dan nkwa a ɛne agya wɔ hɔ a ɛyi ne ho kyerɛ yɛ ne ho asɛm kyerɛ mo deɛ yɛhu no ne yɛateɛ ne yɛka kyerɛ mo na mo nso ne yɛ anya yɔnkofa na yɛayɔnkofa no yɛne agya ne ba Yesu Kristo na ɛwɔ wɔsi yɛatwerɛ yɛ nom abrɛ mo na yɛn anigye wie pɛyɛ na kase a yɛte ne nkyɛn ɛne yɛbɔ mu yi ne sɛ Onyankopɔn yɛ han na esum biara ne mu ɔsisi yɛkase yɛne no wɔ ayɔnkofa ne yɛnam esum mu a yɛdi atoro ne ani nokorɛ ti sɛ obi ahu Kristo Yesu a etwa sɛ esum nnwuma nyinaa de efiri ne mu kɔ tiemie pa efi sɛ Nyankopɔn na yɛse yɛdi n'akyi no ɔyɛ han esum biara ne mu sorry ti Yesu Kristo bɛkae sɛ me ne wiase han de odi m'akyi ne nante sum mu tiemie pa de odi me Yesu akyi no ɔnante sum mu ti sɛ obi ahunu Yesu Kristo no kura mu dia etwa sɛ bɔne nso wo firi nipa na blabom ti according to Romans chapter 6 verse 1 no etifi asɛm no ɔse Kristo mu ayɔnkofa ekum bɔne enti so obi ne Yesu Kristo wa ayɔnkofa etwa sɛ bɔne ase tu firi nipa na blabom twa sɛ adwamamu ase tu etwa sɛ atora ase tu timie pa etwa sɛ bɔne so nyinara ase tu firi nipa na blabom ti okenka Romans 6 na ɔsenti afia bɛka sɛ yɛntena bɔne mu na adom ne nɔɔso ana dabida ti Kristofo yɛ tete bɔne mu a yɛse yɛ de adom kɔ heaven no mentimi ho sɛ de ma adom ne sitie firi sɛ adom na Kristo Yesu ka sɛ sɛnea Paul bɛkyerɛ me sɛ adom no ɔde gye yɛn kwa no
ansa na onipa bi betutu na namo afri boni ma ba adwensa chem gye se nyame adom na aso ne so enti Yesu Kristo beka na John se manfre obi a se meja mfre obi a obi ntimi ma me nchen enti adom no Yesu Kristo de fraya eba ni mu o de frani pafri wiase eba Kristo summu na se ye o Kristo summu ne ma ya brabo ye numa nyina tenene ye kronkron dia wanam ye tenene ne ye kronkron ye so agye nkwa ko heaven ti po be kan ye ti se ye ntena bone mu na adom ne no so ana e pa cho ti mi pa o ti Kristo fo ye tetemperachi mu ya no no nsa ya num jot ni wi tiemi epa ye date na ye se ye de adom ko heaven no menim se de mo adom ni sitie fi se adom no wa de ti ni pa free wi ase ba Kristo sumu na obi bone ho mo de Kristo suma na numa tene a Kristo anam ne tene ne so agene nkwa ti according to 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 no was anase monim se wona won tene ne nyanyankopa ahenie no atifi asem no was tene ne ho hia ye o ti na wo se adom ti wo de bone no mentimi ho adom kro timi e ba wo se monim se wona wontene no wanya nyankopa ahini no momo wona adamo adwamanfo ne abosonsonfo ne awareseyefo ane akoshifo ane merema ne merema da timi e ba ane awifo ne anibrefo ne asabofo ne ntokapefo ne amimfo nya nyankopa ahini no timi e ba ti se obi wo Kristo Yesu mu obi ahunu Yesu Kristo dia etwase boni wu free na brabo mu etwase boni hini boni akwa no asie tukura eti according to Galatians chapter 5 verse number 24 wasina wona wo ye Kristo Yesu dia no abo honam na kono ene ne nsaso dia senuam epacho tiemi epa se obi ahunu Yesu Kristo truly sani Ezakios hunu Kristo Yesu ne dia etwase boni wo free na brabo mu sani Ezakios tena se yi boni free na akwa mu no tibisa ho ewom se wo kwa asore ewom se wo preach temi eba ewom se wo to correction ewom se wo ye Kristo ni but bisa wo se nti boni da so eni wo ni padie ni mu enti boni e wo kura free wa brabo mu cheko abrabo ehwe ugina bia se wo sefata se Yesu Kristo je wo heaven dia abrabo na ekire mesira mo mi ehwehwe Yesu Kristo ne ema ma ya madabone ne mansa fise bedru wano na aka echi wadofo no bedru wano na eni daso nyina sa ti meka Proverbs chapter 11 verse 7 wasi wabonefo wu a na ni daso yira se nipa tena boni mu nipa tena boni mu no ansa kira no wo ne boni mu a wani ani daso bia bio na ni daso yira ti mesrawo enwu wa boni mu ani daso nyira ti Ezekiel chapter 18 verse 23 alwadi bisaye no se pena me pa bonifo wu enye so bonifo be se free ni boni mu abenya nkwa na me alwadi bepe enya me bisawo edi anti ni egosu ti e boni mu ayedi ko wu mpese alwadi giye because waka na asemu se heaven ho no adehunu bia nra ho epacho temi epa adehunu bia ni wa ebetimi awura osoro ahenie ni mu ti se ye pese ye ko ho de a ane momi ampre ne yanya ye ho kronkron ne se ne be ye be se fata kro no frisa na wo kro wo ko mu kro ni mu ofeche o kro ni ya kronkron che wa be daje wom Jesus be kai se motenene amro atwerefo ni farisifo de ne so a enya de amobetime enya osoro ani ni masen da me madofo me kanfo Kristo Yesu dinama wate wone ni wiase agye nkwa wode ne kra bebo afode se nipa nyina fa ne so nyankwa se nipa nyinara fa ne so nya dankwa ete hoda no oya dai mesra wate pere hwehwe Yesu Kristo ne na atira bi anka eti amawo Jemepa na me kanu me se sa wo ya won se wani atia Awurade so betie wo se nani atesene wo Jemepa se ne wasi so a wo si wiase ede wo twi so anya dia wo betie Awurade kokobo na wo dia sacha wadwen yo ne ba bebro ya twitwa mfia ma ye ho
They say crowd them young. 25 years, 30 years. Bible also say Radiam 70 years. Oh dear, minya da ikra. Oh dear, mama ni boni no 50 years. It did 50 years ya na masachira. Nipa wonsiro. Ana na wanya kwenya na fasachira no. Na oka se nipa firi ni pem na sachira. Ana se ahode ana se adoma ye de sachira na firi nipa ho. Timie pa. Ti wabo adwemu sa no. Ebia wo radin sise mu se obenyina chede. But unu 50 years no. Ama wadwene mu klase sachira. Firi se ebre semu na. Wonam adom ne a ehumobro so pese wajew everybody mu ba adwen sachira mu na wonam so botre ne kronkron ya bra no gina so jew ko osoro ahenim no wampe no wamu sa adom no obu na nimtia ade wa honim eye se wiase ede entima menye mani wiase na eduro bre bia masacha ebeduro won so ema wa adwene mu da nyame ba do fo mesira wate ebra yeti asi ebra wodin woni padie ne madofo no mom fire ni padie ne mo afode masafo rade aya ne dio ono ana yeye wa won kwan owotomi sa ebra ya mu otimi ti won kofri wonsa na oje fri wonsa wo wan bio oje fri wonsa wa no papa na wodi aka ben sama ye kahwa wo de wo so wa panyame asem ho no ho no wa ho de no be kire temi pa mada bone ni nransa ana Kristo Yesu homo bra ye wiase ma ne nsama puso ba biala wo tie no mesrawo mo ne mra wo so ne hunu asem ne mo mfaso de fa asem no twe ho firi wiase abrabo fi nyina ho ne nya nkwa ma okra wate na se wan presa ube yihwe Yesu na ebre bi baba ube yihwe no so unya no Zephaniah chapter 2 Odifo Zephaniah chapter 2 verse number 1 no Atifia se wose mun sachira ma adwen atemo ne reba ose mun ka mo mu ano ane mun ka mo ano o maya mwani nwasem mun ma asade ne mansa ose dane sana basentete mun ma awrade abufuo ni emuja ne ma muso ansa mun ma awrade abufuo dane ma muso ansa wose mun hwehwe awrade adofo no ade ba ko ne hia ye no ya hwehwe awrade Yesu Kristo wose mun hwehwe awrade adofo mama ya meru ade bufo mu jane ma yeso anso temie pa ya hwehwe ade wate ebra wa ma ne wo kwan se ya hwehwe na ye behu no mom ya hwehwe no ana podi ade na na ekire frɛ ni pa ono ana ekire frɛ ye ti Adisam 3:20 no osemi gina pono na no na me bom ade na nkasa tutu na na mo abegire ni pa pona no wade ne samu boni pamo se yen ni yakoma mo enye boni mfiri mu no no Kristo Yesu metinam na ne tene ne nse ye mu ma o jina mu bom hwan na etie no hwan na etie Yesu Kristo ehini no hwan na etie Kristo Yesu apra boni nyina firi ni mo ti according to Adisam na 1 verse 11 no wase shona mununkumu ba na eni nyina behu no ene wona wo no no se Revelation 3:20 ne say Yesu Kristo jina epunu na ano bom ye woni pa bebre ho aye mie Yesu Kristo ye besa wo no akohwibra no ni ya nipa wo mobo timi akowrewre ye ni ntonwe ni ya de pensir ato ye ni eti tete ya to aso ya to ensamore so ya no kalanko ya penti ni sade pe ya twitwi ye ni ase ya wi a ensi ho a ya sase semwi bi menim ba bi efri e de ato etrenwi so e bi a ye ne kales tese akoshipra wase Adisam 17 wase ona muno nkomoreba na eni nyina be hu no ene wo na wo no ti ebedi adwamamo wo Yesu Kristo free abrabom Yesu osi wugina prono no yema wo mem kura san kokokoko temi pa ebedi abrabom bone wo Yesu Kristo free abrabom yes yampe kokoko enti Adisam 17 ebra Yesu Kristo beba no Bible say eni nyina be hu no ene wo na wo Yesu Kristo free wo na abrabom no odofo empam Yesu wate na sa wo pam ne na etina bi ubenu wo se wa mu Yesu Kristo asam no mfaso de
na wo de won to hunu mo so ani wiase so se wiase ya denti me bobra wiase ni beso me bobra se ne be ya magema ni me ho beto me a wiase dia hey eda be ba obenu ho mesra wate enwo Yesu Kristo jene fel so wate no waya krados Yesu se on person ni pa biara bayira on person ni pa biara be de boni akose yemo na mum on person ni pa nyina ba adwen sakire mu Yesu pese hu no se obi ni Yesu Kristo bompuni mpo a boni ase to free san ni pa corona brabom temi pa so obi hu Kristo Yesu na so ne Yesu Kristo nantia etwa konkon sa dwamamo abosonsom wiase do to free san ni pa corona komamu ultimate kan tell say wa hu Yesu Kristo abra wiase nyoma ya ofonso ma there were many Christians ya pono na sorry them cry just emelko fu akọ emelko esia mu no ne ya de pono asem ya tete mu sta ya mo ne mu kunu no beda bakọ akoto Awurade wo se obi hu Yesu Kristo asabra bofunu we wo ya adofunom ema ma ya nsu afoforo bani o mesira mo yama ya nisi wosoro nkwaje so ne ampresa boni biara aka wo ya brabo me betu ase so obi hu Yesu Kristo mesira boni wo free na brabom according to Ephesians chapter 5 verse number 8 esum ne han wase aka ne no nam yesum ye wo wiase de na yesum na afei de mo ye han Awurade mu temi pa wase aka ne nam yesum na afei de mo ye han Awurade mu mo nante se ehan ma efise ehan abada di papa yo ane trenene ne no kura nyina mu na mo nso de eso Awurade ni ye ne hwe na mo nyo eso mo nyoma enso abane bi na mo munye hu atan temi pa ti akane de yese ne owiase ti anas yese ya be hu Yesu Kristo di adofonom etwase ye nante se haima etwase ye ma ye brabo no eya soronko eya foforo ye etwase ye ma boni wo free ye mu ani anom ne adofonom ye hwehwe Yesu Kristo wate temi pa se wonya hu Yesu Kristo amesere wen kachi adom ne omo brother so o maye Yesu Kristo nyam maye nko ade adofonom akwenya wo ho amani nkachi anso yare kese mi ebi mo wansa no akase me ma me nsaso af Yesu na ebedru wo no wajiwa enye ye frisa wakan wona asemu temi pa ti last time na me ne ma me ndiri nkomo no se o me de omo mbewo no me be omo a aya na ma mo afa Yesu e kam so na ono ankasaka wasiwe mu de Awurade je omo a heaven zongo ndombeko na makan mitrim Amen ni waka heaven kra wanye no oje wakwan unuma ben na edi wanim di wakwa heaven because Jesus say obetue ni panyina aka se de ni nyuma te ti wabra bone ye bone nkwa na obewu wosimafa Yesu Kristo ni maje nkwa tene ni nyuma wanye bi wa esubo no wa mobi Awurade edidie wa ne bi ede ba pa na opese Awurade gina so je wonkwa epachom bisa wo ede ba pa na wa obewu a wosimafa Yesu Kristo se de mekra na maje nkwa enti wanye me nkwa heaven no ede na ogina so aje wonkwa Ade urefia na John chapter 3 verse 5 say when free so ni honhom anwo wo bia ontimi nse nyankopan nim wa say heaven zongo menim say heaven hono yesa won kramofo bia wo hode amede menim e pa to tiemi pa o sa obeka no John chapter 6 say mo ani ni papa ne honam ni na ma nom ni moja muni nko mumu ti wa say ai omo be wo omo mfa omo nsaso omo ma omo nsaso fa Yesu Kristo no Awurade ji omo heaven zongo pa no mbetena heaven su zongo bia ni wo temi pa Awurade ho ya mobono oma ya adwensa kira honhom ebresem temi pa adofonom mesra wate mumi ahwehwe Yesu enti Yesu Kristo no oya na ade nipa bi nti ase sani opeso obu na aten no ade na asema to ho
ti osenkafo 12 no wose ka obofo wo mranti brem edi enti na okasa ene esenko na ho mekasa temie pa ope wo de waye bibi temie pa ope wo de waso ababi ti wose wo mranti brem ebra wode wo ho no ana kai obofo no ansana na bone na yedai aba senkafo 12 wose ka na ka obofo wo mranti brem ansana na bone na ba ansana enfia obekasa meni ho ani die na du won etie no ti se meka mese me hu bida se obi maba wana se ne mranti bremu wede boni agba akokora na sabre wana ne me hu so obi asacha ne nkokoro abra na se ne mere wa bremu da se ode won bida dia me hu bida won etie no ne bi kurasi amako Erade no onim de ntia o kabri biara fi se ono ne mranti bremu na waso de ka erade no amfa nkai no odi apo abrabo bone na nti wagba akokora na erade nya mfa onya dai ti me ya ti sabre mi akokora ya ti kama ba akokora panti ka yesori ya de erade asem kokọ enkurasi no ya be dai akokora ho de bia ni ho on etie no enti umranti bremu na kai no sane be ya odi adom ni ahode sunko bi be dom no anam wo so agi afoforo nkwa ti nyame ba do fo mesirawo eni okra brother say wiase ayedantimi jemani me twa ye bia na me ho me kai ente bia last year mu a yeni amnu mi kotu abrantie bifo oka kire mo se menyina mesachira me se aserade nim so no mo call ne ho no any 1 week ni pakro ni wu ya brantie pa oni 30 wonya 30 years wasi menyina mesachira sema ye ka obekasa agro asema esi bre krom ya kwani wakotu ne fo wasi o menyini dia mesachira na wonim da obewo any 1 week na ni pakro ni wu ye sabre Erade hu ya mobo no hwe na dwen sachira ho hu ye so efri se ni paso asisi afre erade asem ho temie pa se ya mpa no kura bie wo atro ni nada se ya nkrokro ye yempo ne ye temu mu awka kire obi sa o ma sori a obi sa sori bai po di kire no hwe asori we mememra sori na mama nya me mpena hwe because of them plenty say no ene no se ya nipa chusu asori a ya pa asori a chese ebe krokro yempani mu boni ayetimu ebe se yensam de si yenkoso ni boni enya asori ebe boa ya me free boni man hunu Kristo Yesu enkwaje ti oti asori mu na nim kawom se na Awurade asem si ba na ka boni anim eyi aten a na sofu se ni preach temie pa so abra bonye se ni preach na wo so se na Awurade se ya mobra se na Awurade se ya ntra sori dam ye ma Yesu ban nye da me badofo ye ya Yesu Kristo temie pa o ya Kristo Yesu wa abra bomu se Yesu ni wa abra boma o braguo na wana bet na ansa na obenye ska krawo na omo mu jiska du yeso omo mre temie pa omo bre ebi na amani hunu ya mre bia ya sisa ma ebinum kra asefem ti oba betra sasi we mu abre na sasi mu bre podi enu ba biara na obra na sasi so epode o ma Yesu Kristo botre ne abra bo na obra bre ne be kwa wiye na wayiwasi wani monyam no pepo ani wasi ni so ade wosoro ahenie na ma afibo na se wa mpre anhwe Yesu Kristo atira kwan se obanam ne nsam kronkron so asatira wadwen apra hwehwe wosoro ahenie tirabia na mo ani jebo na ye ho esanfa so dia wonya ne bone mu ntia he ode okrabo o tete okrade na tu ojama ne hunu ani awiye mu adofonom mo me hwehwe Yesu Kristo wate ana de Yesu Kristo ama ne ho kwan se obiara wo hwehwe ne be hu no se obiara wo hwehwe no obe hu no ti enkwaje wo mpa na otu achine ti according to John chapter 12 verse 20 to 21
wase na hilafo bi ewa wona oba se obesori afahye ni mu ase ebra yidafo ase omo ase se bo afahye duru ye no wase hilafo bi wona oba se obesori afahye ni ase ni mu ana yenum ba Filipo a ofri Besede wo Galilea ne nchen na obesra ne se owura ye pese ye hunu Yesu ade bi o ebra afahye koso a nipa binom enjoy ebinom di ene ebinom chese ya di ene me ho sepaye no hilafo ne mu bidie omo ba Filipo nche chese enye ni je nti no mba ye ombe ka che Filipo se owura ya pesa ye hunu Yesu ebinom de wiasefo be ka se wiase edo fi se ne se o pesa wotena sansi so ma ho dwo abra wonya ha ne amane bia ene eje se wofo wiase ne bone so ayese nkrofo ivase ye omuso omudi bai ene o pesa wo koso eje wani enjoy dia etwase wo pene so temi pa enti abra binom eje o mani wa fashion ase ebinom enjoy no nkrofo we de omusi no omu ba Filipo nchembe bisa ne se owura ya de ye pesa ye hunu Yesu Oma show mo no mojo mani no. That's why Jesus Christ say, mama ya nyesa lot to yere no. Temi pa. Mama ya nyesa lot to yere no. Temi pa. Da me badofo. Mesrawate. Mo me ma ya ni mra ya ho so. Ya me ya ni mra ya ho so ate. Ne ya mpere. Wo mo say wi asofo ne de o mojo man na yes say Yesu be kan. According to John chapter 16 verse 20 no. Was say no kra mesemo say mo be so na ma twajo na wiasefo ni beje na mo de mo wura be ho na so ma wura wo ne be dane anije ti ebre mo de wiasefo ni je ana Kristofo mapane ya sofa etwa se bem eyenkom se da wo ti sa o pese wiase ni ji utum na wiase pe wasem na wiase de ne mu nipa ma o ma we enjoy dia etwa se o pra ho ase ehye wiase na se na wo twe ho frere ade ho. That's why Satan call Yesu nchen ede wiase ani monyam ne emu ade dodo okokire Yesu Kristo wose wade enum nyina ma mi o sa o ba koto asore me dia me so me de be ma ho e mana ya o dia ti se Kristo ni mapa ene no na form Satan ya yire wiase ne mo de den wa to a kire bi a chese wo ba bi efra to wiase ne mo a se o pesa wo to a etwa se wo pa urade onyankopo achi etwa se wo koto sori Satan ansa no ode ne mo ne pa ma o temi e pa o tiene na kana ha yukra brate wan kosko ahomo bro. Even when we assess, you know, just filling station juma keke, filling station juma na o koye no ya chese Satan wa ya fu papa chese untime mfatare bia o pe se me de koyo ya said aye enye trouser na ye entare ntietia en adwuma aba o koye na adwuma chese rade tieme pa tese Satan yire wiase ne mu deden dia sa o pesa wo to wo dwo asasi so dia etwa sa wo koto sori Satan na o pa urade achi ti o be ya na enye nwanwa obeka no Timothy I think say First Timothy chapter 1 Timothy chapter 2. Timothy Pobekano Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 12 no. 2 Timothy chapter 3 verse 12 no. Wose na wona wo pesa ode onyamesom patena se Kristo Yesu munyina wo beta won. O ne tie no. Sa o pesa wode nyamesom papa trase wo Kristo Yesu mu dia etwa se wiase ne tai won efi se ye wo wiase ne mu dia but wona do ho ma Kristo Yesu no kurem no wo ye wiase ne numa atai se wiase numa ne ye bone
ti wanya ba wiase ne mu de ene etwa se wiase ne ka ne ho boa no na wo mu nyina tu so sa efiri se wo da wo nyuma kire se wo nyuma ne ye bone. That's why churches bebre wo ha ye pese wiase do ye nti ya totene ne atwene oh atare bia ope bia hyebra wege ope bia na sofuma me kura wo hwa wege butu ne tiri so ene se de ato ye mawre so a echese tanhia dem se opese wiase ne edo pa dia etwa se wo twe ho efri tene ne mu yes ti adofo wo ba hwe Yesu Kristo tene ne ama wiase ata wiase miaw he mame nka wasemi ti Yesu Kristo kai yen trenefo pa no ye na wojama sasi so ti opese hu sade bi ye original etwa se wo di fa wojam ti ojane ba shi fake na wo munyina no enti na menti asemi asiafa ni mat according to 1 Peter chapter 4 no o se na fe se Kristo ehuna mane hunamu yi monso monfa adwenkro na amia mo ho efise de we huna mane hunamu na jai bone ye eti se obi fa Yesu Kristo pa tenene mu na o jai bone ye se okura Kristo Yesu tenene mu a ene etwa se ni pakro ne huna mane wasase so etwa se ni pakro ne huna mane wo hunamu amane hunu nya bibi biaro ebeyi bone afiri ho ti Yesu Kristo wadi atenenefo ne fa wojama asase so sane ebe ya obenya quality ones ti wadi seta ya yehusu apawa ti wa wujidie tese wani mre sa wo pe heaven bi akono bibi ketwa bi ana to sintidi anu asa afiri Yesu achi o ne etie no ti Yesu ti wiase ma ho hia ne de anu aye den papa wiase ma ho hia no anu aye den Yesu Kristo hwehwe ehunu wona obegina ama no nokuremu sempo owo ma won kwampod ode beto ama Kristo Yesu tenene ti orofo mesraw yemia yene wati se ye ba prahwehwe Yesu Kristo kwan piala so ye be hunu no ne enya osra ine no akọ firi se enya na Yesu ni ya fa ho pa ne emboafo Yesu Kristo nka ye ho a obiara obetu Yesu se bia obenya ye tieme pa se Yesu Kristo si ya hwehwana mana ma ya brabo ma medi ye mu hina adofo no wonya obi ahwe so obetimi di wakwaduro so akoye obi bia mana nya sanse Yesu Kristo eni wafa but se Yesu Kristo wafa according to 1 John chapter 4 verse 4 was say emenkuma munsuro na madi wonso nkonim efri se de wo mumu ne susene ne wo wiase enti se Yesu Kristo wo abrabo ma emfa woni malam konfo se ne wasi bia bentie emfa woni ba bia ye bepo udin Kristo Yesu wo wafanti biblia ne wa ye be ye da na se Yesu ni wa fa that's why konfo suro di abono because wono onim na wo se Yesu Kristo ni na afa oni bambofo biara adofonam ya yushe Kristo Yesu wati na ene wamane ho kwan se ya presi e ba yushe na wonu so ba me hu no onu kofo ni no onu onfa ne hu e ba chochemi pa onfa ne hu inta se obi aye ready so person hu Yesu Kristo dia ene Yesu Kristo so mane ho kwan enti Yesu asem we amenka asem bi na asem no eye Bible no eye Yesu Kristo sunsum enti se o person hu Yesu Kristo kan film kan pa etwa se wonam ne nsem ni so hu no ti se obi sunsum da ho a se wohunu sunsum no na wonya hunu nipa no na opese hunu nipa no pa se ne physical etwa se wo trace sunsum na wonam so na obehu nipa no ti se obi pese hunu Kristo Yesu a ene etwa se o hwehwa na asem no no ade bobra no ma na ni ya den apre konkode se kwampia so obehu Kristo Yesu na menim se nyankopon ye mobrohu nyankopon a opese ogini pa nyina nkwa wo pese ni pa bewu ne boni makosie mu no obemena hu no epacho tiemi epao mesiramo ya me ani mra ya wonso
mesi ebi be ya so den akoso atra ye boni mu enya dia makeups no woja twie enwu odi no 23 years no wonya dia wo bejai afi wo be wo no a waka no se ye sana ne ma nyina ye boni no afi na Awurade afi ne manu me hu ohwe no enyu ma kire se wanu ho ne wei wa mu wo be wo kura watu mo reso dada wa mu wo be wo kura hwe wanu kala wo be wo kura hwe wigi bi etua otiri so ti Awurade nsi den no aje wo Temi pa na ebia wo wie na fe ne Awurade ye menim se na wi asenyum na go phone so no Awurade na mfa wo phone ndele timfiri so ansa na wajew mi bisa wo pono na go phone so no ti Awurade medele ti ansa na wajew ana mesira wo mo anim la ho so na sachira ansa na de besi anya asi ansa na de besi no anya asi ente Yesu Kristo bebo enti ana wonya maye ide ogusu frɛ nipa onam na adom so frɛ nipa nyina se nipa nyina mra adwen sakyera mu na wonyina wontene na ebra so nye won kwankɔ soro ahenie mu enya se ye wo Kristo mu ide bɔne ntie de adom bɛkɔ eno de ensi da temi pa ti Paul ka wasi ti yentra bɔne mu na adom ne nɔso ana on etie no ti adom no se wonti ase a adom na se kire nyina ne se ansa na obi kura bennu ne ho wone bone ho asa kire ba Yesu mu no na ye nyame adom na so ne so tiemie pa ti adom na wode afra ya ba ni mu no etwase yan so ya fa adom ne so botene ne abrabo no agina ye ntene ne ebra so age yan kwa kosoro anim anya se ya ba ni mu ntinu ano no ye di bone bia na wode adom bai so be kan 1 Peter chapter 4 verse number 18 no was na say edin se obeji ne patene ne a na de onfere no de onfere nyankopon no obonefo begina emponi pa wotene no se edin se yedin osoro ahene mu dia ani ayen fa na de onfere nyankopon ne obonefo begina e pa chotie me pa ti se obemo ni aba ho so ne na boni a wudi ni watwe ho afiri ho a mesrew ye obiri bia ntem yo bri biara ntem ansa na wo abefa wo ana sansa na Yesu Kristo ba wa ba entrauma enke tiansa chemi pa entrauma bibiara enke tiansa ana rade fraya no nyame madofo why na ebre na so asie tie ne yofo no ya yofo ne goso tiamo according to Isaiah chapter 55. Isaiah 55 verse 1. Osi hu mu asokom de mu nyina mummra ensu ho na mu amoni sika no mummra meto na munni osi mummra meto nsane ni fusuo enya sika no de to na eni buo tiemie pa enkwaje no nya sika na de to eye yakoma ne abrabo tiemie pa so be pesa wonya heaven kwa enye ni sika na Awurade begina so age no na emom akoma ne wabrabo ti akore hwampo obi ko Yesu nten ekobisa Yesu se Awurade ti menya dan na menya dan kwa ti me pa ti Yesu Kristo kai Yesu kai se obi pesa okosra ni ma wasefu akoma nyina wakoma ne wokra wa ho oden wa adwene nyina ado Awurade Nyankopon na do yonko se ho ti heaven no ye de ni padua na eto ti me pa ye de ni padua ne abrabo na eto ti se abrabo furo bi na oba atotwene na fa heaven abrabo fatene na ebra ti me pa fatene ne na fa to heaven no ye de ni padua na eto heaven no ti se on pese wudi ni padua ne bebo abrabo tene ne dia ene heaven so nsi woda tiemi pa on pese wudi ni padua no ebebo tene ne abrabo dia ne enya dia osoro ni nso Awurade be kai wom won ne tie no ti abrabo furu na ni padua na ni je ho no tu ni padua ne pato twene honam ne dia ebe sha wo so honam akono no
but etwase wo control no. That's what be can Galatians 5:24 say obi e Kristo Yesu dia obo honam ne nseso de ne na kono asenuam ti etwase wo to petotwene. That's what be can Matthew 7:21 say enya obiara wo se me se Awurade na obekọ soro aheniam na mom wona wo ye meja wo soro na pede no na chese wo pede de obeto atwene na wo fa Awurade apede e de anante na Awurade apede so na wo na magye yankwa adofonom Awurade de nkwa na wo na asi yanim sane ye be me anya bia wo so ahwehwe Yesu Kristo a ye benya nkwaje de amayenkra wo se obi hu Yesu Kristo so a etwase bone ase tufri nipa na brabom to be kasemi Colossians chapter 3 no verse number 1 downwards no wasi woni Kristo ba akoye wasi enti samanya ne Kristo anyane a monhwehwe de wosoro de Kristo tie wanyankopon nifa wasi monyene de wosoro na nya de wasase so na mowu na wode monkwa ne Kristo ahinta nyankopon mu na da Kristo awone ye nkwa beyi ne ho adie no eno no beyi mu nso ne na adie ne munyam mu enti monkom akwa e wasase so no adwamamo enti adwamamo akwa no etwase ye kuno temia pa ano na wode dadam ema temia pa ano na wode eyo obonkrofom epo adwaman no etwase ukuno temia pa adwamamo eso bani adwamanfotam according to Proverbs chapter 7 verse 10 no etifia se wose adwamamo ne eso aba ti adwamamo aba na eye entare bone no ti se waba Kristo Yesu mu dia sa adwamamo kwa no etwase ukuno wose enti monkom akwa wasase so no adwamamo afidi ayo pono hwe odo nsa wo ho na etwetwe on be ma masturbation no le tese montwe mo ho free sa ne ma ne ho se ye ne Kristo Yesu afa ye nkode a etwase ye kumbone akwa ne free ye ho temie pa anu a odidi nkonkonsa no etwase ukuno na afei oma ne nyane ewo anu a esira nyankopon nim anu e kansempa anu e ka de tenene First Colossians 4:6 say yema ye kasa umle nyam dan tine wom won ye tie no ti wanu na ode ka dwamansem wo wiase no waba Kristo Yesu mu no gusa bra ne nyinala gusa branya wasi monkom makwa e wasase so no adwamamo afindi ayo akono timise obi so a na wone abo akoda tie akono timise obi so a ohu de onya ne ho na Awurade woni pamobo tie me pa akono nseso no etwase ekuno etwase ye mom sha akono ne so efise ni pedia ne ye na ya dia ye ne menka ne se drivers na ye ka ni pedia no ya ne ye control ni pedia no enti emma ni pedia na kono en control nko bonim na mom wo control ni pedia na fa ni pedia na ye adetere ne temi pa akono nseso akono bone obu enti Proverbs be kan me refi be wose nipa bone pe ade a onipa bone anya ohunu ade bi ade ne ya bone pa nso na ne kon akodo temie pa mesramo se yaba Kristo Yesu mu dia o se akono bone ani bra eya abosonsom ani bre sane ma wenye twase yakuno wase yenom na ede nyankopon abufuo ba sane ma yenom ana ede nyankopon abufuo ya dai eba enti mesramo yantwe ya homfre bone nyinara mu si ya ni Kristo Yesu abompo ne mpo asade o ka no 2 Corinthians 5:17 no etwase ya abode foforo tashe etwase abrabo no esafata Kristo Yesu ne nsempa no ti adofonom temie pa ya wasem ne po atemo no so de opo mpo eda wanim ti de abaya betama ye ne se be free na hwehwe Yesu Kristo ni anam ne so botene na ebra ne nyankwaje ama yenkra fi se nyankopon na mobia no leader bia ne wo betie de wanim de wakosoro ahenem ti Yesu Kristo nko enya Muhammad na enya Mary na nimpo enya Mary mpo eya bosum bi ne aseda de Mary dia akobata ho temie pa
Mummy Shisha Yesu Christo wate. Wanene wiase nyina agye nkwa no. Wano a wodɔ yenti. Wase obi ni dokasi a esene yi. Se obi de ne kra to ho ma ne namfo. Se obi de ne kra beto ho. E de ama ne namfo. Ana modɔ Kristo Yesu dɔ ye nti o. Ti o to dɔ we atwene. O bu wodɔ we animti a. Enti odɔ Kristo de dɔ ye nyina nti muma ye consider ne ma ne nkyai ma ne nyeye. Se ye ya tra ye boni mo wu akɔ se ye mu ne epe. Mesirawati hwehwe Yesu o ebra wo akwanya no mesirawo fa homa Kristo Yesu bo wadwena boso fine bo wadwena boso sa obehwehwe Yesu Kristo na wone na nante no kura ne tenene mu na awie ensira ne nkwaje ama okra ewiase ne bribe pa bi de manipo Edia by pan we are sent ni purple we are so dam na sikenti ye kunkum ye ho ya to ye nkra because of sika ahonya de enti ye de anko hye secret societies mu ama ye nkra akoto dam ani hunu mu ya hwehwe Yesu ati ayi nyankwaje ma ye kra enche no se de wo hu wiase ne hyensensei no Erade be se wiase no obebo wiase na pansam Temie pa obeka wiase ne emu ahini nyina gu obesa wiase ne emu animonyam nyinara presa obenya osoro tenabia pa presa wonso wodi beko enkonwoma ni mu bi encho asasira ne ba na ebra Erade be se ebe na ne asase se nkuto obebo bosoro se enwoma na wato ojase yasase ebra asase Erade asase bena ne hefa pa na nipa befa se ne nipa pese ye hu kintan wasase so opeso e ma obi ehunu se ye so no so ho tie sisi dan akese ye chese nipa timi ye adwuma 24/7 da kro pempo a ye de kwa akoso me Erade waso dan kra yenya nipa adwuna ye sika ahonya de japade edinje animonyam ti ama ye nwene ye kra ho na se nipa ne wiase nyina no hwe ne kra emfaso pen ne wom Israwati wani mra ho so fo abra boto o ma Kristo Yesu se ode wa setra brema akai ode beye de Erade pe no anam so agye nkwa akosura henimu enta ye befri ya yemfrasa asiso ya kwantufo mesramo yenso ye ho sa hoho ne yenhwe de yewura na wode ba ha no de so na ne yenyo sane be ye san kwa ne nten a ono nso ehunu se ye wakoma pa na ampara ya ba ha no yewura mefino na emum ya kai na ye na pede na ono nso ahye ye nimunyam osoro ahenimu mesrawati Ama uremfu nyankopon pressure waje nkwa no na enche wiase ne besei tiemi pa enche wiase ne bekọ na wiye pose wiase ne nyanse ya owo da ye ni mu twan ye ye mu abrabo pa ye nhwehwe Kristo Yesu ma ye kra ti Yesu be ka asem wo Luke chapter 6 verse 46 wasi adan na mo frem ye Erade na mo nya dia mesie se obi se mehunu Yesu Kristo ntimi bo Yesu dia Erade se obi a wo ne pa no etwa se wo ye ne ono Kristo Yesu hye se na Yesu so se wo se yentwe ye ho firi boni mu ye nya boni die ne nya papa ye nhwehwe tenene ne mo tenene bra no anam so age ye nkwa kosoro ahini mu ti ye pese Kristo Yesu ani so ye de a enye ni din na ye boni ne hia enye preaching ne hia Tiemi pa enye correction to ne hia enye asori kono ne hia enye se maboduku majai somade se majai jewelries tiemi pa enye se majai makeups nemu ma abrabo ni nyina amfata ti oka 1 Peter chapter 1 verse number 14 obeka semu wo 1 Peter chapter 1 verse 14 no wase monya se asomrema na monya me ho sade kane amone bribia na makonote no na emom te sade wo fra amone ya kronkron no monso monya kronkron abrabo nyina mu na watworo se monya kronkron efrisemme me ya kronkron
ti de Awurade hwefie ho ni se ye be ya kronkron abrabo nyina mu ti wontare sha ye kronkron wa ho siesie ni wa ho keka ye kronkron mu akoma mu nso nte wa adwene mu nte ya kronkron wa abrabo nyina mu fi se Awurade ya kronkron ya me ba dofo ya ma ye ni mmre wosoro ahini wate yan prese benya tanabe apostle ahinim yan hwehwe Yesu Kristo ne sene be ya obetimi ade yan kwama na yeye ema ye mane nnu yan yare brem ana se bra ye be wo ne ho no o ma onsa so fa Yesu Kristo a onye o mane nye ye temi pa se ba me ane abaye ho so ni apra hwehwe Yesu Kristo se ne mu nkwa na wode ahye wona wodo no bono yan so yan sabeka kenhira ne ye no enhira ne ye si abepa ye nwachi afri wiase ani gide wiase brabone ya nam so enya mfaso ma ye honhonam yi ye bepa ne nyina mu egu ho ne de trene amia ye ho ewo honam ama ne hunu mu atwe ye ho afri bone nyina mu ne ama ye ne agina wosoro nkwaje enhira ne ye si ebe free ye mu ade nyina ye kra yakoma ya brabo nyina ma hwehwe Yesu Kristo na ono nso wonfa ne ho hinta ye arafonom momyamma ya homaden se ya behwe Yesu Kristo enye se ya hwe no kwa na emum ya de tene ne abrabo benya ne mu nkwaje na awieye yankra ankoseyem Kristo nhyira ye se ya yesiti amana asem na adoma ensada mesasa forade se ono mu aye se hwe na oma ye hu no Kristo Yesu eno mu aye hwe na dwensa kira hu yeso oma ya hoden aye betimidi atutu tene ne anamo ewiase aho hia yimo se ne ewiase ma ye den Kristo Yesu ono ankasa anya ya hoden fo won hye den akwani asanyina mu na onso yensa entutu ya na momma ye enkwa ne nkwaje ne animunyama odi ahye ye mbo no ewo na adoma incident amen ya mompaye ya di animunyam ne asedama okronkoni no no kwafo ne den so wabekasa che dom waye onsema wonam so je wona wode won beto so ne nkwa no yeso Awurade se mansam ne nya etefa mane ntana yakoma mu mane nya da nkwanso a efrifi da woyemu mane nwe da woyemu maye remfi da mane nya nhwesode ya bra bone ankwati wonsem anya bone na wieye ye kra nkoso yem nemum ye kra otene ne nyuma makosi ase ne de onuma pa akoduru owuo mu se ne be ya ye bra enya kwada nya wawra chichira odebe se yembode edi echinimu yada wasi otie ye wadoma incident amen Kristo nhyira no nhyira menso Awurade asema bawi ya woni aketo asiama bright ena otemi nka no yada Awurade ase Awurade nhyira dofo nyina ena from kra evangelism is still ongoing say Awurade adom Awurade na ba wa biso ama yenya afidie a ya de be ko evangelism ewo nkrokro so ne eka wa koma se won so betimi dia support Awurade adwuma no fi se Awurade adwuma skani ma o machine wo de foka akọ o de koba enda from o konso a enye easy ti ya ka wa koma no o so betimi afro pepam dia be bo Awurade adwuma na Kristo Yesu so o ma obre enya kwada ti adesede na mre to adofo anim enye easy cry evangelism no ebe kwaso gidi ya we start e de akonkronkro so anti se e ka wakoma se obeso yasna onso obetimi aboa ye onso obetimi efro pepamu abeboa ye opa mamemfa number nto se bibiani a obetimi afre me obetimi WhatsApp ti Awurade nhyia no nya okese onka ye nyina ye ho Awurade nkrokra ye mu ti eka wakoma namba ne da ho no edin ye miamedin asiama bright mobile money upese o de faso ebo Awurade adwuma Awurade nso be hye wana mu Awurade nhyia no nka ho sese nkosi wiase wiye na adoma incident da foforo Awurade adoma obetime nka bye bye